Today's Rhema word. I have opened a door for you no one can close. Revelation chapter 3 verse 8. Amen. ഇതാ യഹോവ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. വെളിപാടിൻ്റെ 3:8. ആമേൻ. இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்டமாட்டான். வெளிப்படுத்தல் 3:8. ಆಮೆನ್. ಹೀಗೂ ನಿನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ముಚ್ಚలారు. ప్రకటನೆ 3:8. ఆమెన్. ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసియున్నది, దానిని ఎవ్వడును వేయనేరడు. ప్రకటన గ్రంథం 3:8. ఆమేన్.